The almost 8 billion world population today sees to drastically increase. Major of those numbers comes in line with poverty and lack of education. Becoming a parent comes with a greater responsibility. One should think on how to be responsible. Advocacy for proper family planning with the use of different kinds of contraceptives should be one of the options. Pills, condoms, IUD, implantations, injection, and even calendar method, we respect your choices. So for now, a documentary, let's hear others' perspectives towards contraceptive. We interviewed the different categories of an interviewee. An interview with the parents. Kuya, si Chiche, 39 years old. Nakoy anak, tulog ako. Unang pangutan natin siya, tama may family planning? Oo na. Nagagamit mo contraceptive. Nagagamit. Ano ba ang contraceptive? Pills. Pills. Oo. Anong yung tangan mo gamit ng contraceptive? Yung gampo tayo, kuan. Kaya ako maminos ng lawas. Suka-suka, sabad sa ulo, nilaburog yung mga unod. Anak niya, kuan. Taga-ulan din nakatiyo na mo kaisa. Kung nagagamit mo ng contraceptive, kapay mga taong mag-advise sa inyo nga, ayaw na gamit anak. Di ang istorya lang mangod sa kuha. First, mangod ato kay. Namayat ko. Tapos, lain akong panit. So, namutan na siya. I-try daw na ako, kalendar. Sa laktod nga pagkasulta at siya, inyong ginagamit karon ng family planning, calendar method na lang. Kalendar na jud ko. Sa mga magamit karon o kanang calendar method, anong naangayan man nimo ng calendar method na way sa family planning? Nangayon ako na siya, Karen, kay first, kuan, nindot na siya, kay bation. Kaya pa siya makadaot. Ang karon natin siya, unsa may imong ikasulti sa mga parehas nimong ninyo na nagagamit og contraceptive? Ay mga Mga advice sa kasulti, inyo. anak, magamit sila pwes. Labi na itong mga dalaga, dili yung mo magamit, anak. Ikaduha, nakay bation sa mga lawas. Bisag, inyo na ka, ayaw magamit, anak, kay bation. Dili masabtan, dili niyo ma-explain. Malinaw na sinabi ni Ate Cheche na hindi naman siya tutol sa paggamit ng mga naturang kontraseptibo. Subalit malinaw din na kanyang inilahad na ang paggamit nito ay hindi din niya suportado. Sa kadahilan ng marami itong epekto sa kanyang kalusugan. Kung kaya't kanya ring isinusulong ang paggamit ng mga natural na paraan ng family planning. Tulad ng calendar method. Dahil di umano, ito ang pinakaligtas na paraan. Iyan lamang sa ngayon, hanggang sa susunod na muli, para sa isa na namang napakabuluhang kwentuhan. Good morning everyone, this is Via Sahipa. We are here in this little town to look over a person's experience and perspective towards contraceptive. You wanted to know? Then listen and be open-minded. Maayong buntag, ma'am. Ayong buntag sad. Unsa man imong pangalan, ma'am, og pila imong edad? Ako dahil si Joanne, edad na ako 39 na. Muadto ta sa pinakaunang pangutana, ma'am. Unsa man ang imong ginagamit nga contraceptives? Pills. Mga pila na katuig nimo ni ginagamit nga method, ma'am? Nga 5 na katuig. Naaman joy rason kung anong nagagamit ka ni ma'am, no? Kanibang nga pamaagi para ba ni sa inyong family planning or naapay laing rason? Siyempre, walay laing rason kundi sa family planning lang jud. Muadto ta sa aspeto karon sa imong pamilya, ma'am. Nakabalo ba sila na nagagamit ka ani nga method, ma'am? Kung oo, suportado ba kanila niini? Oo, siyempre, akong gipasabot sa ilahang akong rason. Ug nagpasalamat pud ko sa maayo ang tumong nila ani. Ug suportado usab sila kanako. Good for you, ma'am, kay supported ka imong family. Sa ulahing pangutana, ma'am, unsa man ang imong mensahe para sa mga tao or individual nga wala pa nagsugod og gamit og contraceptives or katong mga tao nga nihunong na og gamit pero sexually active gihapon? Para sa mga couple ug individual dira, mas maayo nang magplano mo daan mentras sayo pa. Kay lisod na magbasol mo sa inyong gibuhat unya di ay dili ninyo makaya ang responsibilidad. Mas maayo pa prepare mo aron dili na mo dako inyong problema. Very informative kay mong message, ma'am.
Thank you so much. That's will be for now. Once again, I am Via Sahipa. Good day. An interview with the youth pastor. Good morning, everyone. I am Arlene Villegas, so I am going to ask some questions on a participant. But due to privacy, we did not allow to display her image on the video. We leave her personal information confidential and visible for the viewers. Since you already know that we're going to talk about contraceptives, your first question, ma'am, is, do you encourage the use of contraceptives? Yes, What method of contraception are you currently using, ma'am? I currently use calendar method. For how long have you used this method? I use calendar method for more than 10 years. So you are using this method, ma'am, on what purpose? Is it part of family planning or something else? Yes, I use this calendar method as part of natural family planning. Your last question, ma'am. What would you want to tell other men or women who have not started using contraception or those who have discontinued but they are sexually active? To women who have not started using contraception, and to those who have discontinued but are sexually active, I would say that they better choose the method that best suit for them and recommended by the doctors for their safety. Thank you for sharing your ideas and opinions, ma'am. You're welcome. An interview with a teacher. Hello, Mr. Jasel Danda. Thank you for accepting our invitation. So, kanina interview atong paghahisgutan kay about sa contraceptives and birth control. So, since kabala naman ka na, we're going to talk about that. Ang first question mo kay, nag-encourage ba ka sa paggamit of contraceptives? Yes, I do, because it is very important, and it is way po na siya sa government to control the population sa nation. So why not? If mag-build na kag-family in future, unsa nga way or birth control pwede mong gamiton? The use of man-made devices. Third question kay, nagipili man na nimo na method, so on what purpose? It is part of family planning or napakailaing rason ana? One of the purpose is say sa ato ang capacity to provide the necessities like sigitag anak, sigita, and then we have this low income. So that's why we need to use these methods, no, kaning birth control. Ayos kayo no na ana imong mindset. So, bahin sa mga tao sa imong palibot, do you think na mo suporta pud sila bahin mo ani? Yes, of course, kung gusto sila nga, yes, kinahanglan sila nga mo suporta. Para sa imo kanang natin necessity na mo support sila kay importante kaayo ron ang family planning. On to our last question. Unsa imo gusto iingon sa ubang babae o lalaki na wa pa nagagamit og contraceptives or di undang nagamit maski sexually active sila? Encourage you to use. No? So it is good no nga mag multiply kay mo man na both lang bugo verse sa Bible no nga ingon dito Ginoo nga nagpuman sa mga tao nga be fruitful and multiply. Although nag-ingon ng Ginoo na pero wala siya nag-ingon nga magpasagad ra ka og padaghan, kinahanglan na siya kaakibat nga responsibility. So before we end this, we want to thank you for participating in this interview and for sharing your insight with us. You're a great help and we are pleased to have you. Thank you so much for the opportunity to have this discussion. Here, an interview with the teenager. Unsa ang imong pangalan, sir, o pilang imong edad? Ako si Joseph S. Ibarita Jr., 18 years old. Giawag ba nimo ang paggamit sa contraceptives? Okay, kinanglan kini aron dili mo kalisod sa pagbuo sa pamilya. In the future, kung magbuo na kag family, unsa nga klase nga contraceptives imong gamiton? Siguro, sa ako kay condom, sa akong asawa kay pills para safe. Sa imong gipiling nga contraceptives, unsa kini nga purpose? Para ba kini sa family planning or nakay any purpose? Okay, kinahanglan kani aron dili magkalisod pohon sa pagbuo sa pamilya kay kasagaran sa mga tao ron nagkalisod tungod kay wala nila na perso ang paggamit og contraceptives. Sa imong pagpili og contraceptives, do you believe na mo support ba ang imong family ana? Okay, para lang po na sa mga kaayuhan. Unsa ang gusto nimong isulti sa ubang mga babaeng lalaki nga wala pa nagsugod sa paggamit og contraceptives?
ginaawag ta mo nga mogamit og contraceptives aron dili mo magkalisod pohon kay daghan karong mga teenage pregnancy nga nahitabo kay may tungod wala sila'y sakto nga pag-guide tas wala po sila'y dili pa sure ang lang pag buong pamilya kay wala pa sila sa tamang edad. Maraming salamat sa panonood. Myths and misconceptions have been circulating about contraceptives. That's why there are still people who are discouraged from using it. So now, we raise the concern not just to lessen the population, but also teaching everyone its every cons and effects that may bring to their children in the future. Contraceptives are not perfect, but looking at the bright side, a lot of people are still engaging in it. Mainly, that's because of family planning. So the use of contraceptives should be discouraged. For us, together with the team, the use of contraceptives should not be discouraged. We may not have experienced the actual way of using it,